I'm more Hindu than my own religion. I have more connects with Hindus and I'm proud that I'm more Hindu than my own religion. Because for me it is something more dear to my heart. If we go to check our roots, I'm Hindu only. Afterwards we were converted. This is my belief. Minister Mohan Godinho. Yellow to cover political harakiri. 78% Hindu dominated area. कसो जिंकतलो? हांवें सांगले हांव मांद्रेन जे जिंकपाक शकता, जे बिचोले आज माझी बरे पोझिशन हेका खबर आहा, हांव जिंकपाक शकता आणि माझे हिंदू लोकांकडे चड संबंध आसा. आय कन्सिडर एंड आय एम प्राउड that I am more Hindu than my own religion, because for me it is something dear to my heart. आम्ही मुडावीक सोदपाक गेल्यार I am Hindu only. Afterwards we converted. This is my belief. हे कोण बदलपाक शकना. As against that, I am a natural absorption in BJP. I have no think about it. म्हाका सांगले तू कसो दाबोली वयता, हाराकेरी करता, हे चॅलेंज म्हणून सांगले. I am taking the challenge. आणि तेन्ना व्हडले लीडर माझेर हिंगा प्रचार केलो, कॅम्पेन केले, इन्क्लुडिंग सुदीन धावलीकर दीस रात हांगा बसतालो. तेजो कॅन्डिडेट कितले प्रयत्न केले. आज म्हाका खुशी की हांव चॅलेंज दिवन हांव जिखलो आणि तेजो खास मेन मनीस एक सुनील म्हूण आसतालो, म्हाजो आज बूथ अध्यक्ष. तुका हांव सॅल्यूट करता की आज तूं म्हजे बरोबर आयलो म्हणून. तेच भाशेन पांडे तो इतलो आवाज तेन्ना करतालो, तो रस्त्यार येता तेन्ना असले स्लोगन लायतालो सारखे खडेगान. आता हे खडेगान उलयलो. आज ताम फुडें तो म्हाजो हांबोलेलो आसा, तेकाय हांव सॅल्यूट करता. मिस्टर कमांडर उपाध्याय ते एक टॉप पोझिशनार आसले मनीस आर्मीन, ते उपरांत चीफ मिनिस्टर बरो आसले. इट इज ह्युमिलिटी टू एक्सेप्ट टू बी बूथ प्रेसिडेंट. That is the leadership of Narendra Modi, not Mohan Godinho. He is in that great party. I salute you, just like you salute in the army. Such good people have also joined. And all the other booth presidents, सगळे booth president जे झाला, नामनेचे तुम्ही सगळ्याची खास करून म्हाका नावा काढपा मेळना. But you have shown that you have love for the party and the great future of the country which awaits us. जे आमचे भविष्य जावपाचे आसा, उज्ज्वल जातले जाल्यार एक बरो लीडर जाय. बरो लीडर आमचो बाब नरेंद्र मोदी जावन आसा. बरो लीडर जो आमकां फुडाकार पुरजोडीत करतलो, बरो ब्रायट फ्युचर. आणि आमी म्हणटा थर्ड लार्जस्ट इकॉनॉमी जावन, थर्ड लार्जस्ट इकॉनॉमी आमी जाताच. तेजे शिवाय तो खूब खूब फुडें, तेजे विचार पळया. तुम्ही पळयला देशात सो म्हयन्यांनी इलेक्शन जाता, एक वर्सांनी इलेक्शन जाता. तेजे कितें विचार, वन नेशन वन पोल, म्हणजे एकदाच ते पोल करपाचे. तेच भाशेन ते जाल्यार कितले पयशे संपत्ती साल्वार जातली, तेच डेव्हलपमेंटा वयतले, तेच लोकां खातीर मोडले जातले. आणि तेन्ना देशाचो फ्युचर आनी बरें जातलो. उलयतलो जाल्यार खूब उलोवपा जाता, पूण आनी हांव उलयना. हांव परत हिंगा प्रत्येक जाणा उपस्थित आसल्यार माझे माय मोगाचो नमस्कार आणि देव बरें करूं. हांव म्हजी मान भागयता, माझी मान तुमकां भागयता. कितें एक ल्हान उलो मारल्यार तुम्ही रोखडेच येता. आणि आज तुम्ही सचिन सारखे सादे कार्यकर्त्याक इतलो मान सन्मान दिलो, इतलो सपोर्ट तुम्ही दाखयलो, खरें तुमकां सॅल्यूट करपा सारकी गोष्ट आसा. हांव तुमकां सॅल्यूट करता आणि समजता तेच भाशेन आमचो पक्ष आनी घट जातलो, आमी आनी घट जातले. आणि म्हाका हांव अपेक्षीत रावता की बाब सदानंद तनवाडे वांगडाकूच काम करपाक म्हाका परत चान्स मेळटले एज पार्टी प्रेसिडेंट. सगळ्या खातीर आशिल्ल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. धन्यवाद श्री नवीन गुदिनो हांच्यानी बरे मार्गदर्शन केलेले आसा, बरे विचार सगळ्या मुखार दवरलेले आसा. तर आता हांगासर उपस्थित असलेले जे माचेर आसात, तशेंच हांगासर समोर उपस्थित आसले जनसमुदाय, तांचे सगळ्यांचे आयज बऱ्यांतलो बरो वेळ तुम्ही दिल्या बद्दल हांगासर मार्गदर्शन करपाक, आभार प्रदर्शन करपाक हांव मागता. महिला मोर्चा अध्यक्ष ऐश्वर्या कोरगांवकर हांचे लेगीत तांणी आभार प्रदर्शन करचें. आयज हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता सचिन चौगुले जे हांगा न्यूली अपॉइंटेड आमचे मंडळ प्रेसिडेंट आसा तांकां, आणि जे आमचे न्यूली अपॉइंटेड सगळे बूथ प्रेसिडेंट्स आसा तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करता. आणि येदे व्हडले संख्येन हांगा सगळी उपस्थित रावली, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. चडांत चड देव बरें करूं आमचे
राज्यसभा MP आणि पार्टीचे गोवाध्यक्ष सदानंद भाई तनावडे ते हांगा उपस्थित रावले आणि या प्रोग्रामाची शोभा वाडयली म्हणून तांकां देव बरें करूं म्हणटा भाई. सगळ्यांक व्हडले देव बरें करूं आमचे सर मोविन गुदिनो. कित्याक तुमी जाणात सरान एक कार्यकर्ता कसो फुडें काडलेलो आहा. जावं बूथ प्रेसिडेंट तुमी कशी जाल्लेली हा, एक साधारण मेंबर असलेली ती बूथ प्रेसिडेंट कशें जाले, एक साधारण कार्यकर्ता आसलेलो आयज मंडळ प्रेसिडेंट जालो, एक हांव जस्ट ऑफिस एम्प्लॉई सराचे जॉईन जाल्ले. हांव इंजिनियर बाय प्रोफेशन, बट सरान कांयच नॉलेज नासलेली. आयज इतले सगळे सराच्या अंडर हांव शिकलेले आहा. म्हाका सरान एक व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी दिली महिला प्रेसिडेंट जावपाची. सो सगळ्या सरान आयज सगळे कार्यकर्त्यांक फुडें हाडलेले आसा आणि ते ओनली पॉसिबल बिकॉज ते इतले व्हडले बरे लिडर आसा की सगळ्यांक वांगडा घेवन चलता. आमकां खंयच्या कामाक फाटीं रावपाची गरज ना, बिकॉज सरा कडल्यान आमी सगळे शिकता आणि सरा कडल्यान पळोवन आमकां आनी फुडें सरो दिसता. आयज हांव इतलें सांगूंक सोदता की म्हाका तरी अशें दिसना की खंयच्याच सायडींतल्यान सर फाटीं रावंक आनी ही इज द बेस्ट MLA दाबोलीम कॅन गेट अशें म्हाजें मान्य आसा. आनी म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक तुमी सगळीं अग्री करतली की हेच्यान बरो MLA दाबोलीक केन्ना मेळपाक शकना. आणि आमी खूब लकी आहा की सराच्या गायडन्सा अंडर आमकां काम करपाक मेळटा. आणि सगळ्यांक चड देव बरें करूं. बाई तुमी प्रेझेंट रावले हांगा आणि व्हडले देव बरें करूं. आमचे आदले अध्यक्ष संदीप सूद ते इतले हंबल आसा जे की आतां बूथ प्रेसिडेंटाचो पोस्ट सुद्दां तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलो. सो तेंच्या कडल्यान खूब शिकपाक मेळ्ळां आमकां. आनी सगळे हांगा उपस्थित रावले म्हणून तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. सर उभे राहून बरेच असतले, लाईट मारतले.